कोलकाता पश्चिम बंगाल से खबर। विधानसभा के विपक्षी दल नेता शुभेंदु अधिकारी ने पत्रकार सम्मेलन में साफ कर दिया राज्य में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार। उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो क्या कर रही है। हुमायूं कबीर के प्रस्तावित बाबरी शिलान्यास पर उनकी ताकत कितनी है। सनातनी हिंदुओं के लिए भयानक भविष्य। शुभेंदु ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल का भूत भविष्य किस दिशा में जा रहा है। सनातनी हिंदुओं के लिए यह भविष्य कितना भयानक हो सकता है। देखिए विस्तार से शुभेंदु अधिकारी का आज का इंटरव्यू। पत्रकार सम्मेलन में क्या बोला। कोलकाता पश्चिम बंगाल के कृष्णांशु घोष की रिपोर्ट। না ওটা তো দেখুন ধর্মীয় অনুষ্ঠান আমি জানি ওদের বিশ্ব ইজতেমা হয় কমপ্লিটলি ওখানে আমি যা দেখেছি আমার নন্দীগ্রাম এলাকায় আমি দীর্ঘদিন ধরে আছি বা অনেক জায়গায় ওখানে তো কোনো হিন্দু ধর্মের লোক বা ইসলাম ধর্ম মানেন না এমন কোনো লোকের ওখানে প্রবেশ নেই। যদি মমতা ব্যানার্জি যেটা আপনি বলছেন সত্যিকারে যান তাহলে এটা একটা ব্যতিক্রমী হবে এবং ওনাদের বিশ্ব ইজতেমার যে আমি জানি যেটুকু ধর্মীয় অনুশাসন আছে তার পরিপন্থী হবে। এটা আপনার মুখ থেকে শুনেই বলছি। আমার মনে হয় এটাতে ওরা আমন্ত্রণও করবে না, ওনার যাওয়ার সুযোগও নেই। উনি সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ হুমায়ুন কবির যেভাবে এখন মুর্শিদাবাদে জলসা শুরু করেছেন সিংহাসনে বসে, মারাত্মক সব জলসা, সেই জলসার ভাষণ